شروع ہوتی ہے لیمیا نام کی ایک کنگڈم میں۔ ایک فیملی کے ہاں بہت ہی خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ایلا رکھا جاتا ہے۔ ایک روز ایلا کی فیری گارڈ مدر لیوسینڈا اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ ایلا کو اٹھاتی ہے تو ایلا مسلسل روئے جاتی ہے۔ لیوسینڈا کے کہنے پر بھی وہ چپ نہیں کرتی تو لیوسینڈا اریٹیٹ ہو کر اسے اطاعت گزار ہونے کا گفٹ دے دیتی ہے۔ اطاعت گزار ہو جانے کے بعد ایلا کو جو بھی کام کہا جاتا ہے وہ پسند کرے یا نہ کرے اسے فوراً سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ گفٹ ایلا کے لیے قرض بن جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایلا کو ہر وہ کام بھی کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ایلا آخر تنگ پڑ جاتی ہے۔ ایک روز ایلا کی ماں شدید بیمار ہو جاتی ہیں۔ صحت سے نا امید ہو کر وہ مرنے سے پہلے ایلا کو نصیحت کرتی ہیں کہ اپنے اس گفٹ کے بارے میں کسی کو نہ بتائے، کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی اسے خود ایلا ہی کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ایلا کو اپنا ایک نیکلس بھی دیتی ہیں جسے وہ پہن لیتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ایلا جوان ہو جاتی ہے تو ایک روز اس کے ڈیڈ پیٹر اسے کہتے ہیں کہ ان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ان کے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا تو گھر کو بیچ دیں یا پھر کسی امیر عورت سے شادی کر لیں۔ تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایلا بھی ڈیڈ کی خوشی کے لیے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اولگا اپنی بیٹیوں ہیٹی اور اولیو کو لیے ان کے ساتھ رہنے آ جاتی ہے، جہاں ایلا تو ان کا پرتپاک استقبال کرتی ہے، مگر اولگا پہلے ہی ملاقات میں بھی ایلا سے بے رخی سے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہیٹی اور اولیو بھی اپنی ماں کی طرح ہی ایلا کے ساتھ ستیلا رویہ اپناتی اور اسے بلا وجہ ہی تنگ کرنے لگتی ہیں، اس سے کام کرواتی ہیں، اس کی چیزیں لے لیتی ہیں، حتیٰ کہ ہیٹی اس سے اس کی ماں کی دی نیکلس بھی لے لیتی ہے۔ ایک روز ایلا کے ڈیڈ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ ہیٹی ایلا کے اطاعت گزار ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے بے عزت کروانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ پھر ہم شہزادہ چارلس اور اس کے انکل ایڈگر کو دیکھتے ہیں۔ چارلس کے والد چارلس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تب سے کنگڈم اور چارلس کو ایڈگر ہی سنبھال رہا ہوتا ہے، اس لیے چارلس ایڈگر پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ ایک روز ایڈگر چارلس کو ایک تقریب میں لے کر آتا ہے جہاں پر ہیٹی اور ایلا کی دوسری کلاس فیلوز نے چارلس کا فین کلب بنایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شہزادہ ہونے کے علاوہ کنگڈم کا سب سے ہینڈسم لڑکا بھی ہوتا ہے۔ تاہم ایلا دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ چارلس اور ایڈگر دونوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ دونوں ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور ایلا کی یہی ادا چارلس کو پسند آ جاتی ہے۔ چارلس اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد دوسری لڑکیوں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تو ایک موڑ مڑتے ہوئے آگے سے آتی ایلا سے جا ٹکراتا ہے۔ چارلس ایلا کو امپریس کرنے کے لیے اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایلا اسے اگنور کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ چارلس اس کے پیچھے آتا ہے اور راستے کے بالکل درمیان میں اس سے کہتا ہے کہ یہی میرا انتظار کرنا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ایلا اطاعت گزار ہونے کے سبب ان قدموں سے ہل ہی نہیں پاتی۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے ایک بہت تیز بھاگتی گھوڑا گاڑی آ جاتی ہے، جبکہ ایلا تو اپنے قدموں سے ہل ہی نہیں پاتی۔ وہ گاڑی کے نیچے آنے ہی والی ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے فرق سے چارلس کسی ہیرو کی طرح آ کر اسے بچا لیتا ہے، لیکن وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر ایلا گاڑی کے آگے سے ہٹی کیوں نہیں، اور اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات ہو پاتی، ہیٹی آ ٹپکتی ہے اور ایلا کو اولیو کے ساتھ واپس بھیج دیتی ہے۔ اس کے بعد ہیٹی کو چونکہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ایلا کو کچھ بھی کرنے کو کہے گی ایلا وہ کرنے پر مجبور ہوگی، تو وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایلا کو دکان سے سینڈل چرا کر بھاگنے کو کہتی ہے، جس پر پولیس ایلا کو گرفتار کر لیتی ہے اور پھر اولگا اس کی ضمانت کروا لاتی ہے اور اس کی خوب بے عزتی کرتی ہے۔ ہیٹی ایلا کو یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ سب ایلا کی بیسٹ فرینڈ ارائیڈا کی وجہ سے ہوا ہے، جس پر اولگا ایلا کے ارائیڈا سے ملنے پر پابندی لگا دیتی ہے۔ ایلا کو اپنے کمرے میں اداس دیکھ کر اس کی ہاؤس ہولڈ فیری مینڈی اسے ایک بک دے جاتی ہے، جو دراصل اس کا بوائے فرینڈ بینی ہوتا ہے، جو ایک میجل سپیل الٹا پڑ جانے کی وجہ سے بک بن گیا ہوتا ہے۔ ایلا بینی کو ساتھ لے کر لیوسینڈا کو ڈھونڈ کر اسے راضی کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ ایلا کو دی گئی بددعا واپس لے لے۔ یہیں پر ایلا کو بینی کی مدد سے پتا چلتا ہے کہ لیوسینڈا جائنٹ ولیج میں ایک شادی پہ آئی ہوئی ہے، تو ایلا فوراً سے اسے ملنے نکل جاتی ہے۔ راستے میں ایلا دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ ایک جن کو باندھ کر تنگ کر رہے ہیں، تو ایلا کے جوڈو کراٹے کی پریکٹس کام آ جاتی ہے اور وہ انہیں بھگا کر جن کو آزاد کروا لیتی ہے۔ اس جن کا نام سلینڈنگ ہوتا ہے۔ سلینڈنگ ایلا کو اپنے گاؤں لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ لائر بننا چاہتا ہے، مگر اسے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی دوسرے جنات کی طرح انٹرٹینر ہی بنے۔ سلینڈنگ پر بھی یہ آشکار ہو جاتا ہے کہ ایلا کے پاس موجود کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بینی ہے۔ دوسری طرف پرنس چارلس ایلا کے لیے کورونیشن بال کا دعوت نامہ بھیجتا ہے،
तो ओल्गा वो दावतनामा मैंडी से ले लेती है और फैसला करती है कि वो अपनी बेटियों को वहाँ ले जाएगी। उधर एला और स्लैंडिंग जब गांव से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि सिपाही जिन्नात को जबरदस्ती शाही महल के लिए ले जा रहे हैं ताकि वो कोरोनेशन बाल पे लोगों को इंटरटेन करें। एला को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। एला और स्लैंडिंग जंगल में थोड़ा आगे जाते हैं तो आदमखोर राक्षस उन पर हमला कर देते हैं। वो स्लैंडिंग को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और एला को पकाने के लिए एक कढ़ाई में डालने ही वाले होते हैं कि चार्ल्स फिर से हीरोइक एंट्री मारता है और एला को बचा लेता है। वो आदमखोरों को पछाड़ कर एक के गले पे तलवार रख लेता है। अब वो एक बार से ही उसे मार सकता था, फिर भी छोड़ देता है, बावजूद है कि चार्ल्स के वालिद को भी उन्हीं लोगों ने मारा था। चार्ल्स के जख्म देखकर एला उन्हें धोकर उसकी पट्टी कर देती है। चार्ल्स को जब पता चलता है कि एला जाइंट विलेज जा रही है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। एला शुक्रिया कहकर इनकार करती है, मगर चार्ल्स के बजिद रहने पर मान जाती है और एला और स्लैंडिंग दोनों चार्ल्स के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में स्लैंडिंग चार्ल्स से कहता है कि वो लॉयर बनना चाहता है, तो चार्ल्स कहता है कि ठीक है, मगर मुझे इस बारे अंकल से बात करना होगी। ये सुनकर एला को बहुत गुस्सा आता है कि कल को ये बादशाह बनने वाला है, जबकि इसे लोगों की मुश्किलात का एहसास ही नहीं। अगले सीन में ये लोग जाइंट विलेज पहुंच जाते हैं जहां सिपाही जाइंट्स को टॉर्चर कर रहे होते हैं, जिस पर ये लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो शादी की तकरीब में पहुंचते हैं तो एला को पता चलता है कि ल्यूसिंडा तो वहां से जा चुकी है, तो एला उदास होकर वापस चलने को कहती है, मगर चार्ल्स कहता है कि आज रात मेरे साथ यहीं रुक जाओ। अब तक एला के मन में भी चार्ल्स के लिए पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो चुके होते हैं, तो वो उसके साथ रुक जाती है। वो दोनों शादी में खूब नाचते गाते हैं और इस दौरान वो एक दूसरे में मुकम्मल खो जाते हैं। चार्ल्स एला से कहता है कि मेरे साथ कोरोनेशन बाल पे चलो, तो वो तैयार हो जाती है और अगले रोज वो दोनों महल पहुंच जाते हैं, जहां एला की सौतेली माँ ओल्गा और सौतेली बहनें भी पहुंच चुकी होती हैं। वो दूसरी लड़कियों के साथ महल का टूर कर रही होती हैं। चार्ल्स के महल में दाखिल होते ही सभी लड़कियां उसकी तरफ भागती हैं, मगर चार्ल्स एला को लिए जल्दी से उनके नरके से निकल जाता है। वो एला से कहता है कि सिपाही भेजकर वो ल्यूसिंडा को ढूंढ लेगा और फिर वो एला को एडगर से भी मिलवाता है। इसके बाद चार्ल्स एला को रिकॉर्ड रूम में ल्यूसिंडा का एड्रेस देखने के लिए छोड़ता है और खुद ग्राउंड लगवाने चला जाता है, जहां वो एडगर को बताता है कि कोरोनेशन बाल पे वो एला को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, बिल्कुल उसी जगह पे जहां मेरे डैड ने एला की माँ को प्रपोज किया था। एडगर को ये सब सुनकर नागवार लगता है, क्योंकि एला तो उसकी लापरवाह बादशाहत पे सवाल उठाती है, तो उसका चार्ल्स की जिंदगी में आना और इसी वजह से चार्ल्स में अभी से उभरती हुई तब्दीलियों को एडगर अपनी लापरवाह बादशाही के लिए खतरा समझता है। तो एला को रास्ते से हटाने के लिए एडगर हेटी और ओलिव को मुलाकात के लिए बुलाता है। वो हेटी से कहता है कि अगर तुम एला को रास्ते से हटाने के लिए मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी शादी चार्ल्स से करवा दूंगा। तो हेटी के मुंह में तो पानी आ जाता है और वो दिल थामे खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये तो उसके लिए अनहोना सपना होता है जिसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हेटी एडगर को एला की कमजोरी बता देती है कि कोई मसला ही नहीं, मैं एला को जो भी हुक्म दूंगी एला वही करेगी। ये सब जानकर एडगर को भी एक आइडिया आता है, तो वो सीधा एला के पास जा पहुंचता है। पहले वो एला को अजीब अजीब हरकतें करने का हुक्म देकर तसल्ली करता है कि हेटी का दावा दुरुस्त भी है या नहीं। इसके बाद वो एला से कहता है कि आज रात चार्ल्स तुम्हें प्रपोज करने वाला है। एला उसकी बातों पर दम बखुद खड़ी होती है। वो उसे खंजर देकर कहता है कि जब चार्ल्स तुम्हें प्रपोज करे तो हाँ कहने की बजाय तुम्हें उसकी जान लेना होगी। तो एला ना चाहते हुए भी उसके हाथ से खंजर ले लेती है। फिर एडगर एला को बताता है कि चार्ल्स के डैड को भी मैंने ही मारा था। अब मैं चार्ल्स को भी रास्ते से हटाना चाहता हूँ ताकि सारी बादशाही पर मैं अकेला ही राज कर सकूं। एला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करे, क्योंकि वो चार्ल्स को तो मार नहीं सकती, इसलिए वो महल से ही निकल जाती है। अगली सीन में वो एक होटल में बैठी चार्ल्स के लिए खत लिखती है और उससे सारे नाते तोड़कर खुदा हाफिज लिख देती है। अब उसे किसी भी तरह आधी रात तक का वक्त गुजारना होता है ताकि उसे दिए गए हुक्म का वक्त गुजर जाए और चार्ल्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके लिए स्लैंडिंग से कहकर खुद को एक दरख्त के साथ बंधवा लेती है ताकि वो चाहकर भी पैलेस ना जा सके। तो स्लैंडिंग से कहती है कि वो जंगल वापस जाए और ज्यादा से ज्यादा जिन्नात, आदमखोरों और जायंट्स को इकट्ठा करके शाही महल ले जाए और चार्ल्स को एडगर से बचाए। तो स्लैंडिंग फौरन ही अपने मिशन के लिए निकल जाता है। उधर चार्ल्स एला का लेटर पढ़कर गुमसुम बैठा होता है। कोरोनेशन बाल से अब वो बिल्कुल ही रात ताल्लुक होता है, जबकि रात के 12 बजने ही वाले होते हैं और एडगर की एला को दिए हुक्म का वक्त खत्म होने को होता है। इसलिए अब एला खुद को जंजीरों से आजाद कराने की कोशिश में लगी होती है कि अचानक उसके पास ल्यूसिंडा आकर उसे आजाद कर देती है। एला उससे अपनी बात करने की कोशिश करती है, मगर वो सुनी अनसुनी कर देती है और उसे खूबसूरत ड्रेस पहनाकर फौरन बाल पे पहुंचने का कहती है। उसकी बात मानने के सिवा एला के पास अब कोई चारा भी नहीं होता,
तो वो फौरन शाही महल जा पहुंचती है। उसे देखते ही चार्ल्स की जान में जान आ जाती है। चार्ल्स के पूछने पर एला को मजबूरन उसे अपने दिल की बात बतानी ही पड़ती है और फिर चार्ल्स उसे लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके डैड ने एला की मॉम को प्रपोज किया था। यकीनन ये इंतहाई जज्बाती लम्हात होते हैं। चार्ल्स उसे खूबसूरत अंदाज में प्रपोज करके हग कर लेता है। 12 बजने में अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी होते हैं, यानी एडगर का हुक्म पूरा करने का वक्त अभी बाकी होता है। तो एला खंजर निकाल तो देती है मगर चार्ल्स को मारना नहीं चाहती, तो खुद से लड़ते और रोते हुए बिलाखिर खंजर पीछे फेंक देती है। तो खंजर देखकर चार्ल्स उसे धोखेबाज समझकर गिरफ्तार करवा देता है। तभी दूसरी तरफ स्लैंडिंग जायंट्स जिन्नात और आदमखोरों को लिए पहुंच जाता है और खुद महल में दाखिल होकर एला को आजाद कर देता है। बीनी के जरिए एला देख लेती है कि एडगर ने क्राउन पर जहर लगा दिया है, तो एला फौरन चार्ल्स की जान बचाने को भागती है। उसकी फ्रेंड्स वहां तक पहुंचने में उसकी मदद करती हैं। ये देखकर एडगर का पालतू साम इमरजेंसी बटन दबाकर रेड गार्ड्स को अलर्ट कर देता है। एला को मुश्किल में देखकर चार्ल्स दिल से मजबूर होकर फिर से उसे बचाने पहुंच जाता है। तभी मैंडी की नजर स्लैंडिंग के हाथ में पकड़ी बीनी वाली बुक पर पड़ती है, तो वो मैजिक स्पेल के जरिए उसे वापस इंसान में रिवर्ट कर देती है। तभी एला चार्ल्स को एडगर की हकीकत बता देती है और ये भी कि चार्ल्स के डैड को भी एडगर नहीं मारा है। चार्ल्स ये सब सुनकर अपने हवास ही संभाल रहा होता है कि एडगर का पालतू सांप पहुंच जाता है। वो चार्ल्स को डसने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पे एला चार्ल्स को बचा लेती है। एडगर की इस हरकत से एला की बातों की भी तस्दीक हो जाती है और एडगर का घिनौना चेहरा चार्ल्स के सामने आया हो जाता है। तो एडगर खुद ही अपने सारे जुराइम कबूल कर लेता है और फिर खुद को कोसता हुआ जहर वाला क्राउन अपने सर पे पहन लेता है, जिससे फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। चार्ल्स सबके सामने एला को प्रपोज करता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही अच्छी मूवी स्टोरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।